Sige ma'am, kamusta ma'am? Malambot Very siya. creamy and malambot. Yummy. Yummy. Alas na ubos na ni ma'am. Girl, paubos ko lang oh. Bili na Yan, kayo. para may idea sila May na promo ganyan. sila. 4 mini for 250 only. This Christmas lang yan. Tapos pwede ka mamili na may toppings o walang toppings, diba? Ayan. So ito, strawberry. May mga Oreo din eh. Oreo grapes and ito naman yan. Grapes, Buy na kayo. mango, yan. Ikaw ma'am, ito na ba yung sa inyo ma'am? Or iba na lang? Ibang, May dalawa ka po ba? oo. Strawberry cheese? May libreng sachet ka pa, di ba ma'am? Di ba? Naubos na ma'am. Paubos na. Masasabi magbitin ba siya ma'am? Bitin. Kailangan 3 bilhin mo. 3 bilhin. 3. Pag gutom ka pa, 4 mo na. Juice. May coffee din ako dyan ma'am. Yung bilog naman po ma'am. Sa coffee. Kuya, di naman kita yung mukha ko dyan. Hindi naman ma'am. Nguya-nguya pa eh. Ito na lang ma'am. Okay, sige ma'am. Yan na lang natin yun. Strawberry or chocolate? Gusto mo ma'am mag... Strawberry ma'am. Oh. Gusto mo mag... Oh. Eh, chocolate na rin tong isa ma'am. Yun. Wala na, maubos na ma'am. Share ko na tong last piece sa kanya. Kaya nanubos na yun. Perfect siya for snacks lang eh. Diba if you just want to have a bite habang Isang strawberry. strawberry. Sige po ma'am. Gusto mo yung custard na lang? So ano, Hindi, kamusta yung sweetness ma'am? Is it pwede pang mga tita to. Not too pang sweet, mga not tita. too sweet. Ganun naman ngayon, di ba? Sarap. Matamis. Masarap. Good. Ba't tita age ka na ma'am? Tita age na ako. Hindi, posible. Parang fresh grad pa lang eh. Hindi. Magugulat ka sa age ko Oh. pag nalaman mo. Oh. Ano, 21? Ay, no. 21? 30 na ako. Hindi, posible. 30 na. You must be lying ma'am. No, I'm not. Ito pa ma'am. Okay. Okay. Thank you for this. Thank you rin ma'am. At least approve, tita approve, no? Yes. Not too sweet. Strawberry. Or gusto mo mix mustard? Let me know kung papalitan Gusto mo natin. to? no? Cookie and custard. O yung kanina, Yung yung ano, yung ito. Ito to. Ayan, this one na yung lang. kanina, oo. Sige po ma'am. No worries ma'am. Just get extra more, eh, no? Ayan. Thank you. Ito po ma'am. Thank you ma'am. Ito po ma'am. Nabigay ko Yung sa'yo bayad na ma'am? Mali. So, Cash ka rin ma'am? Or pwede naman e-wallets ma'am, digital banks. hindi, ikaw na lang yung ano. Tita approve Pag na. dalawa, Hi ma'am, Mochibans po. Sa TikTok ma'am, baka napapanood mo din siya ma'am. Ito ma'am. Pwede mo rin siyang hawakan ma'am para may idea ka sa texture ma'am. Yan, mga bestseller ko dyan ma'am. Yan, 150 na isang pares na ma'am. Opo, 150 na siya. 250 plus. Hindi, bali to, 250 na to ma'am. Ano na siya, parang yun eh. isang set na. Isang set na siya ma'am. Pwede na yun ma'am. Dagdagan mo ma'am, pwede rin ma'am. Bestseller ko ma'am yung ganito ma'am yan. Ito na lang ma'am, okay. May gusto ka pa dito ma'am? Sige pa ma'am. Kanya na doon, upper left lang po. Ayan, condom para sa inyo. Ito ba? Thank you ma'am. So, ano na lang? Tama, di ba? Tit- 220. Lagay ko certified, tita approve. Angkong approve din. Hindi? 250. Ay, 250. ano? Kasi, ano, dalawang ganito na lang. So, 250 plus etong 150. Tama, no? Tama. Sige. Pwede. Sige. Okay. Thank you. Ay, 150 po ma'am. 150. Okay. Thank you.